memang kene kala beri nanu jan lempo iki ngari pah cabrak dia kan ora jaga ereng kata sepekun pande dia tapi lobat pabuk cek Pak Groma ada kibene yokor mancing yokor tedung aya cek muna lagu dia antara sepena ate lakena orang sepekere eko bekto teromalopa sajen are sajen yang sara cako pak kaki saya kocak deh buk butuh pak kering apa dina dibaca saya tadi disinggung depak napa punten orang ngirim kenceran haul kenceran pamausan makin ekere makin dekat saya depak napa punten ada satu pernyataan yang menyatakan man halalah wa ahda thawabahu lil mayyit yanfa'uhu pasera si tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah wa ahda thawabahu dan menghadiahkan pahalanya lil mayyit kepada orang yang sudah mati yanfa'uhu maka tahlil ka din to aman fa'ad ka orang semate siapa yang memberikan pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawa. Kenapa kok Ibnu Taimiyah yang saya kutip? Karena sebiasa tanda tahlil nikah rombongan Ibnu Taimiyah nikah anak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh al-ayah sadaqallahul azim ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara istimewa jajaran para habaib habibana wa sayyidana hadratal habib Abdullah al-Khairit habibana wa sayyidana hadratal habib Alwi al-Baiti wa habibana wa sayyidana hadratal habib Zainal Abidin dan seteja jajaran para habaib selain sehadir berjukan jajaran para alim, para ulama, para guru ajunan semulja Kiai Haji Humaidi Hasbullah Rais Surya MWCNU Ampunten berjukan ajunan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sumeneb Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Ampunten Kepala Desa Bukabuh dan seluruh aparat desa dan juga Muspika Kecamatan Ampunten dan juga sahabat-sahabat pimpinan ranting GP Ansor Desa Bukabuh seluruh Banom NU Desa Bukabuh Muslimat, Fatayat, Ibnu dan IPPNU dan seteja hadirin hadirat muslimin muslimat sehadir di kesempatan malam mangken tanpa terkecuali secara khusus seteja para guru, para kiai tak langkong dan gula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipon
Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan, Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ngereng sepertama kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah kala ben taufik hidayah mauna inayah dari Allah. Yang malam semangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong eka di tempat dalam keadaan sehat wal afiah, alengki asareng para habaib, para alim, para ulama dalam rangka haul setaja almarhumin almarhumat bengasepo kaula ajunan yang diperakarsai GP Ansor Bukabu. Semoga alengki ben apolong kaula ajunan kesempatan melembangkan kak dinto sareng Allah petetia wasilah kaula ben ajunan pakun asareng para habaib, para kiai sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pernah anyataaki sataftariku ummati ila sab'in, sataftariku ummati ila thalathin wa sab'ina firqah, umatku akan terpecah belah menjadi 30, menjadi 73, dan semua itu akan masuk neraka kecuali satu golongan atau yang disebut dengan firqatun najiyah. Lalu sahabat bertanya, golongan mana yang akan selamat itu ya Rasulullah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, golongan yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabatku, atau dibahasakan yang masyhur ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kaula ben ajunan termasuk golongan sebekal epa salamet ben epek tabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas baju kebesarannya yang diberikan GP Ansor. Kebesaran nungku cek raja dan nikah. Kapan yang kuigi buru tanah nggak hilang, karena tangannya hilang terpaksa saya bingkis ya. Jadi nangkin bingkes benih keng tak ndak nikah. Keng muni torot tanah nyelem. Kula tega tak surbanan teko tak bangki ke lampin tikal tak usah surbanan. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, tadi sambutan yang dinyatakan oleh Bapak Wasil Rafi'i sudah dinyatakan bahwa orang yang mengurus NU, orang seajegeh bendik ngudi NU bekal iako santrena Kiai Haji Hashim, insyaallah juga bekal iako santrena Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Sokoratja. Amin Allahumma. Insyaallah bekal iako santrena Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Amin Allahumma. Kalau sudah diakui santri oleh tiga tokoh ini, insyaallah kaula ben ajunan bekal selamat, bekal masuk surga. Amin. Dimin Syekhona Khalil bin Abdul Latif Kak Dinto ampun abuk teh bahwa mun iyako santri bi Syekhona Khalil ni keselamat. Dimin Bapak Ibu hadirin, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Kak Dinto andik santri. Santri nani kebetulan khidmah ngaji rang-rang tapi alatin Syekhona Khalil Kak Dinto sergep. Tetira saarina Kak Dinto ngiring Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ke undangan di kengiring. Biasana tukang bektana panapes efek Syekhona Khalil, bana bira sopan, pana peketab, ni kasabek taki. Situng bekto Bapak Ibu hadirin sesantri Kak Dinto ating kelomor wafat. Syekhona Khalil karena Kak Dinto termasuk santri sebiasa ngiring Syekhona Khalil kesehariannya. Akhirnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Kak Dinto se mau sakitalken atas kuburna.
Jadi salah seterine kuburaki masuk ke dalam kubur Syekhuna Khalil saya mau talqin. Akhirnya Syekhuna Khalil ebelai talqin, ya fulan, sehingga kakek dekik bekal kata moina dua malaikat seanya memungkar ben nakir. Sehingga jak takok, sehingga dua je termasuk makhluk dari berempan makhluk ke Allah. Mun sehingga dua atanya ke kakek, maka jawab kalaban lesan sefasih. Mun sehingga dua atanya marrabbuka, siapa pangeran kakek? Jawab Allahu Rabbi. Mun sehingga dua atanya siapa nabi kakek? Jawab Muhammadun Nabi. Mun sehingga dua atanya apa agama kakek? Jawab Al-Islamu dini. Mun sehingga dua atanya apa kiblat kakek? Jawab Al-Ka'batu kiblati. Mun sehingga dua atanya siapa treta kakek? Jawab Al-Muslimuna ikhwani. Salah stadena etalken Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif kuper dari kuburan menuju dek ke dalam Demangan. Depak dek ke Demangan Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani dalam gak dintobah kasokan. Cepon orang buka bubah agila sampai koh sampai kasokan cek kasokan. Santre gak dinto keton tak biasa na Syekhuna Khalil rabu dari kuburan gak dintobah kasokan. Akhirnya bade situng santre mator dek Syekhuna Khalil, kiai mator kiai takok bade santre andi coba penyangka dek ke ajunan. Panapa kira-kira saat tiaki ajunan kasokan tak biasa ajunan kak dinto rabu dari magbaro kak dinto bah kasokan ketiki puru. Syekhuna Khalil kak dinto bah ajawab mi tak gelek kana sengkok je datang dari kuburan ki puru bi Allah pas ibu kak hijab lengaleng antara alam berzaban alam tunyah sampai tang kopeng ngidingaki dak ka malaikat mungkar nakir saatnya tang murid ilmu kubur lajeng kok pah gelek tang santri je yen tari malaikat mungkar nakir depak ke kuburan malaikat mungkar nakir pah tanya ya fulan marrabbuka siapa pangeran kakek tang santri pah nang tenang nyambit malaikat billahi gi buru mari ebelai kulai kengi kulo pai cering kula budu malaikat tak ngaji kula lambek ni kegi bede tunya ni ke beni muka kitab tukang kibar aso pernah kiai ben kitab kiai ya fulan marrabbuka siapa pangeran kakek haram beni keng tak ajawab billahi re malaikat kula keng tak tahu seni keboy rembuki malaikat dah. Ini kata Pak Kesantrian ini ke malaikat dirembuk seni keboy sampean mun lakar keng tro tahu kajawab pernah marrabbuka malaikatnya ku keng tak tahu ngara sampean mun tro tahu napa jawab nama marrabbuka nih. Coba sampean entar ke Demangan, entar ke Syekhuna Khalil. Malaikat disuruh nyebul dari kuburan ke Demangan. Sampean acabis dak ke Syekhuna Khalil. Tanya aki dak ke Syekhuna Khalil. Karena Syekhuna Khalil oning jawab pernah kaya. Gelak mari malai kule keng bi hule kalau pai malaikat. Tanya aki ke Syekhuna Khalil napa jawab pernah marrabbuka. Deki napa si teti jawab pernah Syekhuna Khalil. Kaya jawaban kula. Malaikat mungkar pahatok kotok ke malaikat nakir. Tina aki baik. Tina akidah rum iya lah torok iya mon pahit rok buntek je bantar ke Syekhuna Khalil long kuah pernah boleh karo 6 pertanyaan nama ke saya ibu ini jawab kapi malaikat pah nyorot pah burung saatanya pahit tina akid cerita gak dinto bapak ibu hadirin persis kalaban cerita yang ditulis dalam kitab Is'adur Rafiq ala syarhi Sulamit Taufiq juz awal bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir. Ada cerita yang persis dalam kitab Is'adur Rafiq kalaban cerita kak dinto timin Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami kak dinto andi santre na kak dinto ketika epreksani bi malaikat situng jawab pernah tidak boleh marrabbuka ana khadimu Abi Yazid Al-Bustami kula santre na Abi Yazid waman nabiyuka nabi na kaki siapa ana khadimu Abi Yazid kula santren Abi Yazid ke bulan Abi Yazid wa ma dinuka agama na kakek bu mengkal kaki malaikat lega bala ke bulan Abi Yazid kok jadi sampean ku leku mun sampean lah aja ke NU mun sampean lah arabat NU ku leku sampean kempang kating nah nggih tinggal akateng dek ka Syekhuna kho insyaallah mun Syekhuna Khalil ki oding saos orang teti santri na Syekhuna Khalil sesemak ke Syekhuna Khalil pasalam bi Allah maka kau leben ajunan
insyaallah cung pasalamatan boleh ketika kau leben ajunan Arab ben ngurus NU manter bi Allah petetilan-tilan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Lebih-lebih di zaman akhir mungkin gak dinto Bapak Ibu hadirin, serangan kepada NU gak dinto dari berbagai penjuru. Organisasinya tidak mampu dihancurkan, tapi amaliyah NU eman keaman mungkin kaperaki gina bangki haul syirik kekufuran kafir. Ini mungkin muni Sumenep kita abadi banyak, muni Bangkalan mungkin sudah terkotak-kotak. Bangkalan ini kamu molotan masuk neraka, mun kekufuran masuk neraka, mun bedereng mate tahlili masuk neraka. Iya holen pedeban mungkin neraka. Bihule ke bala mun neraka kapi mun bedereng matenya lagi kaplek boy ben sekak. Lepas ubah main remi boy. Bocok neraka kapi. Lihat tadi disinggung. Depak napa punten orang ngirim kenceran haul, kenceran pamausan mungkin kira maki dak kasih depak napa punten. Ada satu pernyataan yang menyatakan man halalah wa ahda thawabahu lil mayyit yanfa'uhu. Pasera si tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah wa ahda thawabahu, dan menghadiahkan pahalanya lil mayyit kepada orang yang sudah mati yanfa'uhu, maka tahlil ka dinto aman fa'ad ka orang semate. Siapa yang memberikan pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawa. Kenapa kok Ibnu Taimiyah yang saya kutip? Karena sebiasa tanda tahlil nikah rombongan Ibnu Taimiyah nikah anak buahnya. Tetimun se-NU abu lah jelas tak usah ragu aki. Yang banyak tidak mau biasanya ini adalah orang-orangnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tibi anyata kita lil kencer ada pak de orang mah. Mun ku lebih sampean se-NU tak usah bahas Gus Dur lambai tanya aki ya Gus. Orang ngirim Yasin ke kuburan depak apa punten? Depak. Mai pangki jak depak. Jaringan kok mun ngirim Yasin lok tomani pebelih di. Ini Gus Dur. Tetimun sampean ku lekuk badre ngatanya tak usah qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak usah senikah. Depak buktena ya wis lah mate kek kok sing ngirim aku. Mun tak depak atau orang. Mun tak depak abeli insyaallah tak kira abeli boleh nggih. Loh Ibnu Taimiyah saja yang orang-orangnya sekarang tidak mau kepada tahlil menyatakan sampai pahala tahlil. Makanya aku leban sampean tak usah ruwet-ruwet masalah gak dintoh. Masalah keng tak kesokan tahlil, tak kesokan hol, ampun tak usah entar. Sepenting tak usah abak cuba ki orang sehol. Sekesokan entar, selok kesokan dengan compoong. Seentar oleh berkat, penta berkata. Kan saya senikah, gini bagi. Tak usah atokar, kula sering ngabala masalah nikah ni kesering kula mainga. Umat Islam ni kata kutu pada, kula ban sampean tak kutu seragam. Sepenting kula ban sampean meskipun tak pada tak usah acuba ki orang saya tak pada ban kula ban sampean. Saya kesokan tahlil tahlil, tak kesokan punten tak kira masuk neraka meskipun tak tahlil pada swarga. Saya tahlil swarga, saya tahlil swarga. Keng mun peraki orang Islam gak dinto bahaya cai pun kanjeng Nabi, karena ketika orang Islam peraki ya rudduhu kalimat kafir gak dinto abali dak kasalah situngah. Ya rudduhu ala ahadihima kalimat kafir gak dinto abali dak kasalah situngah. Imma dak kasengoca kota bedak kaseko cai. Pramila gak dinto kesokan tahlil entar tahlil. Tak kesokan ampun kula ben sampean tak usah tahlil tapi tak usah abak coba kita usah apa kaper neraka pah orang yang neraka agak bibi gule ke beliau tu dena apa menguruk yang tak pada orang cak pakai neraka cak swarga lega pah swarga ke tibi inna makin masuk swarga mun bi tibi nya ku tak gengku ngara bukan nengki mun pak orang kapi molotan neraka tahlil neraka kekuburan neraka pah neraka kapi pah masuk swarga bi tibi an sing ngocak deh gengku apa tak gengku swarga ntar ke dejet ada orang sekali ntar ke bere ada orang mun tak keluar ki ya bita ya pada celingin neraka pah banyak orang mun tak masuk abareng ke dalam ke neraka. Pramila gak dinto tak usah neraka aki tak usah ngaperaki kau leben ajunan ngireng mun karo masalah furu'iyah tak usah katokar sepenting kau leben ajunan pada niat ibadah da Allah insyaallah pada tetilan jalan swarga amin Allahumma. Makanya cek pun Gus Dur akeh kang apal Quran hadis seneng ngapirke
mareng liyane kapire dhewe dak digadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ya uhailal judi wal karami ya uhai kalawan Allah kang moho suci kudu rangkulan rinulan wangi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali zikir lan suluk jongan tilali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ratal ala mantar bi Allah perpangkian melemangkan pada teti dan cilan salam bendak setaja sehadir bendak setaja bang sepo kaula ajunan seampun seta amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah orang seampun seta gak dinto Bapak Ibu hadirin kaula ben ajunan tak oning seseta nikah dalam keadaan jumper napa punten bang sepo kaula ajunan seseta dalam keadaan selamat napa punten tak oning karena orang seta gak dinto tak pada bi orang ngodi mun tatang ke kula ben sampian se odi bangki bunga bangki jember bangki sosa bangki mi temu karena mun orang odik ni keandi kebiasaan orang odik ni kemun ruwet ele kebele mun bunga tak sak kasak jadi mun tempuna tak sak kasak berarti king tempuna bunga no. Mun tempuna aserok king ruwet kan ki kan sini kemun usane kan tabiat dah mun bunga ada orang tahu king mun sosa telo kampung ngiding bertak ajualan pas tak abot teh pahit tanya aki dak ada mafu aku nak billahi rogi aku alat tu billahi namun rogi coba abot teh sekejut ta kocang hasil kak ya oleh sarokoan sekejut ta sarokoan sapora mun pas sekejut teh beli rokok kapi magi bibir tadi baca nih tapi kan sini kata biasa manusia mun bunga ada yang tahu mun susah ilo kebel mun ruwet abu se Indonesia tu kang kapi ruwet lah orang sesetan ni kudapan sampean tak oning dalam keadaan ruwet napa punten dalam keadaan nyaman napa punten maka untuk memastikan sesetan dalam keadaan saya situng carana dak remah itu aki kati melemangkan maka saya bu petong orang seh asmana terdaftar segala kebala iya Holland kalau ben haul makin gak dintoh dalam keadaan selamat dalam keadaan berjumpa sareng Allah Subhanahu wa taala dalam barzah amin Allahumma ben kak dinto merupakan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad umat Nabi lain kak dinto tak ada sekati makin seta ekereme bi seodi ganjaran seta ini ona kisah porah bi seodi tak ada untuk umat Nabi Muhammad bisa kaula ajunan maka nak syukur teti umat Nabi Muhammad teti khaira
umat saya paling bagus. Benih cuma masalah bisa keluar manusia dari cuba ke saya. Merintah bagus alarang kecubaan. Tapi umat Nabi Muhammad kak itu banyak keistimewaan. Ada 3 keistimewaan umat Nabi Muhammad Bapak Ibu hadirin. Yang pertama istimewa itunya. Yang nomor 2 istimewa dalam barzah. Yang nomor 3 istimewa ya akhirat. Yang pertama umat Nabi Muhammad diistimewakan. Lain kalau umat-umat selain ketika kau leben ajunan beda dalam dunia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang pertama, kenapa keistimewaan umat Nabi Muhammad sebagai alam dunia? Allah tak kira matoron azab dak ke umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ki beda umur. Otabe Nabi Muhammad ampun sete tak kira beda azab, tak kira beda seksa, tak kira beda musibah. Mun kau leben ajunan ki kelem nyoon sapora de Guste. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan siksa, tak kira toron azab, tak kira beda musibah selama Nabi Muhammad kak dintoki beda umur. Buka sejarah bi sampian mulai dari kitab sepaling kini Khalasatun Nurul Yakin sampai Sirah Nabawiyah. Adakah azab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada. Coba sampian perhatikan umat-umat terdahulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Kayak mun terus kita kok yang kudarusan bi tetang kira-kira. Allah dulu menghancurkan kaum Ad, Allah menghancurkan kaum Samud, Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan Allah menghancurkan Namrud dengan azab Allah subhanahu. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Parigi kasogian, parigi tunyah. Iramadatil imad. Romana juraja, pesena banyak. Keng cerek. Ring buka bu alhamdulillah, lampu kapi Allahumma. Muna cara bisa sampai raja ngak nih, berarti kan sampean king nyumbang. Ini. Ima nyumbang beras, ima nyumbang pese, ima nyumbang lakoh, ima nyumbang mikir, tak nyumbang akan. Hoje ko. Bamaki berkat tebeda mendak sing akan kan baru ya bu. Tina maki tak abrik pese, sepenting entar. Setelah tak abrik sekali pah anang peto iki bekapi. Alhamdulillah oleh sangat berkat teben lagi aja. Amin ko bu. Amin nungku. Bu tepak kering apa buka kabur ya? Punten sompengan saya paling raja Rabu na sampian. Acara GP Ansor makin sukses gara-gara ajudan setuju hadir. Kula makin datang dari Bangkalan Ujau keng mun sampian tidak entar butuh pengaji nare. Api datu ke bendera aja. Gara-gara sampian Rabu, gara-gara sampian entar meskipun niatnya macam-macam. Beda keng pelan ibung kau nata ada orang ya pah noro aki sekali. Beda. Beda sentar keng nganang minta pung pelempungan, beda. Ya beda sentar keng penasaran pelan kocak sanya makulil yasin cek genteng aja beda keng. Cek pegelak, cek pelanceng gelang jebung. Toko bah nerok kemi dekin. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Umat Nabi Muhammad tidak pernah ada azab. Nabi Muhammad ki beda umur tak ada azab. Orang-orang dulu kaum Ad sareng Allah Subhanahu wa taala kirim angin topan, angin puting beliung, cepon orang bukabuh. Lak pala tahun. Beda sing ngocak anda iya ki. Ambui kan setiap buk. Mun tak tepak geding tibi dah iya dia. Aku leku mun tak nemu nyama mekilir-pelir tahun ni pasang dina.
Bala, angin bala. Bala ni ke musibah, bala ni ke bahasa Arab. Tu tiba ring angin bala dia cong. Pulan si beda setahun sekalian nyaman na bala tahunan. Beda si ngocak bala tahunan, beda si ngocak lak bala. Yo, bala bala tahu. Cak gelap pentong bon HP dia bikok deki. Lah ngocak angin topan mari ku deku. Oba sampang deui. Oh tak oba ke bahasa Arab, karde karsanah deui. Sing aja sampang ngocak deui ya boleh. Ya kau. Umat Nabi Muhammad tak ada. Coba ketika Nabi Muhammad ki beda umur, beda seksa separengaki, enggak ada. Tak ada. Coba perhatikan umat-umat Nabi terdahulu. Kaum Nabi Musa sareng Allah patakelem. Kaum Nabi Nuh ekakan banjir sampai putra Nabi Nuh tibi kadinto tagel. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Kan'an termasuk golongan yang tidak selamat. Putra Nabi Nuh putra ni gala. Gara-gara tak iman sareng Allah pak bancor sareng Allah takelem untuk umat Nabi Muhammad meskipun Abu Lahab, Abu Cengkel, Abu Sufyan kak dinto luar biasa membangkang sareng Allah tahan azab apa napa takdiman wa takriman karena amul jaki ben ngaku-ngaki dak muljana Gusti Kanjengna. Bahkan mungkin Bapak Ibu hadirin Nabi Muhammad ampun wafat Allah menjamin wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Nabi Muhammad ampun setah ring buka buta kira paringi azab tak kira siksa sareng Allah selama kau leben ajunan kasokan nyuun sapora dak Gusti Allah Subhanahu. Maka aku leben sampian mun banyak musibah, mun banyak masalah tak boleh jalan keluar kecuali pa banyak mau istighfar. Beda dua amalan, amal laki bi sampean mun tro dia teka hajat. Sepertama solawat. Kalaban solawat saja pangarep sampean bi Allah bakal teka kalaban kempang. Nomor dua istighfar. Kalaban istighfar sampean bakal keluar dari musibah-musibah seraja. Benipat andi musibah, keng bi Allah mun beda musibah keluar kalaban kempang. Mun andi musibah bi Allah iblis jalan keluar kalaban sae. Mun pah ero andi musibah tak bisa kak. Mun tro andi musibah cek teti orang teti bungkan acem boy. Mun teti orang jang sapa andi musibah iki na bangki. Keng mun ahli mau istighfar bi Allah musibah kak dinto iblis jalan keluar kalaban kempang. Nabi Adam dengan istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sareng Allah yang kak derajat isaporah kagelero. Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi pas ae la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Beni kuntum tapi kuntu nggih. Tetisan misan mau istighfar pas ae sekali. Pada Nabi astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Nikah roong cepate karena astaghfiru ni kaca epon nak kana ngaji kitab nahwu kak dinto fi ilmu do tetih astaghfirullah seneka astaghfirullahal azim. Bada terkadang astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Can malaikat itu lesan jeria iko. Teti lausan misan maus pas saya sekali nggih. Pada bi tahlil la ilaha illallah. Aslinah pasete mate engni kecepon ulama tak penapa. Tapi dibun Al Habib Abdullah Al Haddad selangkong saya odiin la ilaha illallah
la ilaha illallah. Sini ke paling saya meskipun la ilaha illallah. Ini kata penapa? Keng paling saya odi. Bodoh salah Fatihah nyentak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat tegengal to. Santak gelu. Bodoh lemes gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jan malaikat mun lapar ngakan ra gelu. Tetisan misalnya tahlil bah saya sekali. Kau nak tak usah. Makin kita aing. Oh beda. Pon tak usah. Contangan marin. Empon karin lagi ning kiba mulai. Sekarang tutup dah kita kok lupa. Pon kula muka tibi. Kula make jompok mentero muka tibi. Aing buk. Aing dulu. Kita kok dumpa mun buka. Ngagila. Ngerti sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa ketika beda dunya kak dinto tak kira paringi azab selama Nabi Muhammad kak dinto ki beda umur. Oh tabah Nabi Muhammad ampun tada umur tak kira ibri azab sepenting kau leben ajunan kesokan maus istighfar. Makanya mun telepon dengan roh astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sini gabuk aku rin cuko astaghfirullah rabbal baraya umbak lampi astaghfirullah ya minal khataya. Cak mun lagu dia antara sepena ate lakena orang sepekere eko bekto teromalo pa sajen are sajen yang sara. Cak aku pak kaki saya kocak deh buk. Butuh pak kering ngapa dina dibaca saya. Aku otak. Kata kamu nyembek tekepek dia. Tidak menterem dia lah. Tetapi biasakan maus istighfar. Kalau tidak solawat dua nikah baca kak. Kebayu tena sampian. Pasera saya mau solawat hajat tapi Allah bukan epa gempang. Pasera saya ahli maus istighfar. Bakal epa keluar dari musibah-musibah raja. Benit andik musibah. Keng musibah muntapan istighfar kak dintok. Sareng Allah bakal epa digecilan keluar. Nabi Yunus setelah baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bi Allah epa keluar. Pah Allah ada dalam Al-Qur'an. Laula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Saking Nabi Yunus tak maca tasbih, tak mau istighfar, searupa tasbih, tak ngaku salah. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus bi Allah tak keluar dari tabung cuko sampai hari kiamat. Cepon ulama para ajai musibah na sampian, pabanyak masalah na sampian, keng mun istighfar pabanyak kaula ajunan, insyaallah bakal paringi jalan keluar. Amin Allahumma. Keng mun nyari setan pa musibah ya nagin masuk surga tak bisa ngakui istighfar. Tak ada tunyane kelakar darul fitan, tunyane kekenang kacubaan, wadarul waba kenang na penyakit lakar, wadarul imtihan kenang na ujian. Ada orang nikah setak uji benda itunya kapi tepani ujian kula ngabala katamu ya compok tunya ni kelakar sani kakak lakar nang na ujian pah nyampit engke tat lakar kenang na ujian cuman mun ngak kula pah ujian tok bila si imtihanan nai ko jangka tok kang aragu bi kun ada manusia nikah setak uji tengki pramila gak dintok keng mun ahli maus istighfar insyaallah bi Allah paringi jalan keluar ben kalaban maus istighfar kak dinto bakal tetilan jalan kaulaban ajunan selamat dari seksana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kurang 20 menit. Iya siapa sih toron na buk? Jangan bilang kurang 20 menit. Gula makai compok mun tak tegak suruh toron haram tak toron gula ki. Berpengajian buk. Makilah. On, ini kasih nomor situng. Apa sih nomor situng? Ada ya. Ini lah. Kalau tahu cek telok dekutnya ki apa yang malu anak?
telok saya kudung telok pokoknya. Apa? Berdua. Situng keistimewaan teti umat Nabi Muhammad ketika kau leban ajunan beda itunya kau leban ajunan jamin bi Allah tak kira paringi azab selama Nabi Muhammad ki beda umur otabah kanjing Nabi Muhammad ampun sete kau leban ajunan tak kira siksa selama kau leban ajunan ki kasokan nyuun sapora de Guste. Jelas paham kayak ngain ki bepeleman nih kak. Nomor 2 keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika beda dalam barzakh. Seluruh umat kalau wafat membawa dosa maka tu segak dinto tak bisa ekorangi dari orang Saudi mun bada orang setek orang kencaran ni tak bisa tambahi sareng orang Saudi khusus umat Nabi Muhammad tu sana banyak yang mun bi Saudi enyo onaki sapora sesete gak dinto bi Allah tu sana epa kemet epa tada amin kok kak cengeng tu sana banyak iki beseta keng mut iya oleh pada ban mangken tu sana seseta kemat esabora bi Allah amin Allahumma ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat tang umat seapa lain umat sekani serebi ajunan Allah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal badatang umat masuk kuburan bidhunubin kal jibal tu sana pada ben gunung anung gunung banyak wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum tapi keluar dari kuburan tu sana ada sekali mi bisa bidu'ail ahya gara-gara bi Saudi enyo onaki sapo jadi mungkin setelah bengas pona ajunan sampun sete kelaban tahlil kela kelaban istighfar ajunan kela kencerna ikere maki sesetah bengas pona ajunan kencerna bi Allah etambain tu sana sareng Allah isapora amin Allahumma. Makanya saya ingat meskipun orang lain ngucap gak dinto bid'ah meskipun orang lain ada buka dinto kafir bahkan ekebela syirik saya ingat ambu atua aki ben entar dek ke kuburan ambu ngahole orang sampun setah apa napa karena kanjing Nabi seadabu mal mayyit illa kal gharikil mutaghawwas ada yang menyatakan kal gharikil mughawwis kalau al-Imam Nawawi bin Umar al-Jawi kal gharikil mutaghawwas orang seampun setegak dinto pada ben orang takelem ni tak bisa andi pasalamat tibi tak bisa andi kelakuan si bisa ma pecre tibi kecuali epa pecre ben epa selamat di orang seki odi jelas. Jadi satu amala ajunan mangkene ekere maki setaja seseta maka semua ke sareng Allah tetilan-cilan keselamatan beng sepo kaula ajunan amin Allahumma. Mangkana kula sering ngebela setiap pengajian haul mun andi reng tua pala sampian atah lila lanceng sampian tak oning otabe sengkah istighfar paling pandai saus sering kula ngebela setiap pengajian astaghfirullah li walidayya sedekah astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya maka orang tua dua seampun setah kalaban emau sakit istighfar ketika puri sapora bi Allah mun orang tua dua saya mate cuma situng sesete cuma bapak tok astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi maka bapak sesete bi Allah sapora tu sana embu atikal umur kia tambah astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi macadi mati kia teloan nyaman sabak mak lebe di sepora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari haji apa hilak gila muni boleh apa tempat kering apa kaki bu siap tak siap ngamal laki kira-kira siap tak siap ngamal laki umat-umat terdahulu tak ada sih bisa ketika dinto kak makanya Allah ada dalam Al-Quran am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra
wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Coba perhatikan umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Kak dinto tak bisa ngaoleh kenceren kecuali seekelakoti wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ni ka ayat bani untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat-umat lambe lebih orang mangken pah ketok kalak konco ngetok wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaoleh kenceren mun tak kalak tibi, teti mun tahlil maki tak depak bulan tak kalak tibi. Ayat tak ketok kalak konco ong mun karo konco ngetok tak nyaman tak ya bu. Ki kok Kang. Mangkana ayatnya secara lengkap. Ayat ini lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Nih kepungkana ayat tuh. Wah ketok wa allaysa lil insani. Ibnu Abbas adabu. Mun ayat kak dintok khitabnya umat Nabi Muhammad itu cuaki cukanda umat Nabi Muhammad, maka ayat kak dinto mansuhul hukmi hukum yoba kalaban ayat selain cepon Ibnu Abbas. Napa ayat singoba? Ayat yang menjadi ayat nasikh. Ayat apa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ini kejelas nunjuaki bahwa kenceren bisa iampong ngaki deka orang lah. Jadi ngirim kenceren kak dinto depak. Makanya umat Nabi Muhammad istimewa itunya seksa bi Allah itahan tak kira tuman tepak dek kaula ajunan selama macam istighfar cukan seksa sering Allah itahan ketika kanjeng Nabi ki ibadah. Kauntongan nomor 2 ketika masuk ke alam berzekaula ben ajunan kak dinto umpama kenceren titik bisa transfer bisa kirimi kenceren dari tunya umpama tu sebanyak bisa kes bisa enyu anak kisapora bi seodi kak dinto keuntungan sita ibri dek ke umat-umat Nabi lain tapi kau leben ajunan paringi bi Gusti Allah amin Allahumma. Nomor 3 terakhir tore pah mulai bareng abaja agela make Roma pada dalam Jumat setebu yang ku karo yang pun tenedok dalam Jumat ada macam nak kena santri betul malam Jumat dia ada ben mati ereng kafir betong bolo aja mun sekalian ho mun wah 2 kali terus mak bolo mun wah 3 kali 210 mun kena ya 4 kali benih karo orang kafir dah saya mati makai saya laki talkah cak gelak ongguan bu makanya gue selalu ngobrol lagi nak sambian ni kamu sampai epatal ke ngaji insyaallah tak kira abini boleh oke makanya gue leman kaman sambian ni kata usaha nyon ke Allah ya Allah laki gue cak babini aki boleh kempang mun ring laki lagi sampai mun tak abini boleh di kempang oke cara nak pekenyang awak gila ongguan bu beh umpama ada eren enggak ring laki ni muni Roma kenyang keluar makai bidi nasi tak kira ngakan gitu kak gini apa gini Roma ngakan kok gereng dengan merongki ben buja acan karo kengi pekenyang keluar tegu pokok sape tak kira ngakan mun kenyang keng makai Roma kok benteng mun tak yang ke aki tegu pok ben gereng keluar apa gemet makanya cak heran sampean mun bedreng laki abini boleh ni abini boleh cak ratinan bini nah makai ratinan bini mun dokter rasa hahaha itu lihat melkodep temur itu lihat boleh melkodep bara ya rake bah napang oh jangan selaki ada boleh napang tanggung abini rako orang boy nasan misan tak tu mana gentang ongguan deh bu kulan di kancah bu andi kancah gula marah amal laki dia menterota lagi menterota abini boleh haram ongguan kulan di kancah gula ni ke abini 2 abini boleh ring pengkalan abini boleh bini nak ring temur keng tak kebalik atau kok tepak kancana sambian bini ni ngomong tak kok tepak kasih hadir bini ni jatuh abini boleh panabit temu bini situ aja abini boleh sekejap dari saya temen aku tak apa telak ben saya nguda saya telak bi kuliah tanya aki telak bini saya nguda cok bini kuliah situ apa aja pinter tapi pinter derem ya pani temu kuliah saya abini boleh dia kuliah kikir pulang tak kikir kuliah lanang tenang bagi tugas bagi bekto ibarat 3 hari temur 3 hari ya bini kuliah pinterong kuliah pan beje nama kat temur
Cek saking nasi ku tak pakai nih gelu gula tadi. Pakai kenyang gula. Cek mak kita anda gula paksa dulu ngego. Cak gila orang guan deh. Haram mak kita anda gula pakai dulu nge cedak ngego. Ya udah bakun sing udah alentek gula. Haram mak kita cumi cabe cak bukan bakun ngego. Aduh, canggih lagi, cocok pidato mereka. Ibun budi ngocak, iberi mun kedik mereka. Ngajak ku betir, kak, tolong Nabi gulam pian makin kak. Pokong puk deki sampian lepas maju kak. Tulangan aku. Lepas ngelagi sendok cedaki bu. Nase bu. Anapit bini saya ngode bah, noja. Mungkin sedikit to kak tinggal kak gula benih karo parlo pesene kesampian itu. Sampian pahlaya mutu walayah ya itu. Tidak bermutu banyak biaya. Iya pak. Atelak jelas atelak ben singude. Yang ungguan nih kak atelak. Singude bah do ende. Ya selaki entar tedung entar ngide karo. Ya minta ngide. Ada kak. Mungkin beri cabe cak buka gitu. Alentek. Pokong pun mang kata kultat. Pah ibagan itu, pun mangkat pah ibagan. Mungkin anda saya cedak gitu. Aduh ya Allah, keng bihula kan ibini tak gebelai romai kita kok. Ini kagak kesampian saya nggak. Anu YouTube sensor nih kayak kita kok. Tak kau ibini nih kau ada gula kayak pakai nyanget tok nih kayaknya. Ya macam beda secocok di Kayak anu makai dajan dano ada mana. Makai tak pati becek kalau semua polem podi didik orang kakak. Apa? Iya mah ya kok ngene. Ini, ya keng sepur jek nang atas tuh kok pepek kok ini. Maksud mah apa? Sepakatan. Udah MUU na gelu kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, pertama keistimewaan umat Nabi Muhammad Kak Dinto ketika beda itunya bi Allah ibu selamat dari sek. Nomor 2 umat Nabi Muhammad ilmu kopur Kak Dinto bisa kirim kenceran. Umat Nabi lain ada sih bisa ngirim kenceran ke ilmu kopur. Umat-umat Nabi lain tak ada sih bisa ini ona kisah pora ketika saya tibi Saudi. Umat Nabi Muhammad bisa. Makanya ummati ummatun marhumah termasuk umat saya ini serbi Allah. Asyukur tadi umat Nabi Muhammad. Nomor telok terakhir istimewa itunya istimewa alam barzakh istimewa ya akhirat kaula ajunan raja tusah banyak kelero banyak ala kosala tapi yang syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat sedia aki datang umat seraja tusah kau leben ajunan seraja tusah la taqnatu min rahmatillah wa la tayasu min rauhillah cek sampai putus asa dari rahmat Allah minta sapora pangapuran Allah lebih raja umpama lan un sapora pak kuntu sagak dinto ta sapora saking dari banyaang lo tada saking dari ebeeng mate sampai ke betusah cek ko betir Kanjeng Nabi ngambek kaula ajunan haud itlaga lakar orang seraja tusah yang be syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi sepenting gelem mau sholawat da ajunan epon Gusti Kanjeng paham jelas makanya saya nggak sholawat nikah ku bisa biar sholawat nikah biasa aki mun bisa sehari saibu sholawat pas saya mau sholawat sampai saibu di dalam sehari sampian itunya Allah petaka hajat akhirat saya pun Kanjeng Nabi wajabat lahu syafaati wajib etolongi bi Gusti Kanjeng Nabi artena tak burung boleh saya dia mau sholawat da Gusti Kanjeng Nabi bekal pecrah sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita diketahui bahwa kita umat Nabi Muhammad? Bukankah di mahsyar semua umat ribuan triliun apolong dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat, bagaimana kita diketahui kita ini adalah umat Nabi Muhammad? Kita makanya Kanjeng Nabi ini kayak dibuaki sayyidil ghurril muhajjalin kustena muah semencorong kau leben ajunan ketika masuk hari kiamat budian ketika masuk ke mahsyar kaula ben ajunan maka muah bentanang kaula ajunan ben cetang ben kopeng kak dinto tera pote asinar
min atharil wudu ni kes sebut lagi ghurril muhajjalin terak mencorong mangkana mun ngasai mun ngosap cetak kak dinto untuk Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i sampean keng atuli taki aing nika cokop ampun sah tapi kesampurnaan kotuh osap kapi kabudi apa napa mak lebu dian seterak benih karo terak dina ngetok ingat nang konang sembian patut kayak depan dia jadi wah popote kapi dia bu jadi mun ngosar senikan har alet tu ya cek ngecitnya hutang cetak alet tu siapa nyebut merconnya ya kong jadi mun ngaswe cetak nika Imam Syafi'i nika ngala aing cetes bisa pun nika ampun cukup tapi kasunat tenah becuai kabi apa napa mak le kaula ben ajunan ketika pote budian pah pote kabi benih pah karo pote dina ngedok paham kibuk ben masuk obuk nika saya enggak obuk nika saya becuai nika kotuh obuk saya beda di dalam betes cetak sampean mun obuk lanceng di audu mari tanang pah obuk saya becuai saya kanto saya luar cetak nika udung sampean tak sah jadi kotuh saya kanto saya cetak paham jadi magila obuk keng mun saya luar cetak halang ngerto kanjeng aja itu pak kanjeng teh ya saged aku ada boleh tuku nih aduh haram jelim rusuh itu apa cek lagi ngiberi lah boleh wah cang nih bining genteng meni buka kocan ini pelamba deh fuk yang Ahmad Dhani mungkin cang saya budi benih Ahmad Dono yang apa ada cak komentar ngelek nge-share gue aja Allahumma sholli ala Muhammad. Teti bekal pote kapi. Mangkana mun audu pasampurna. Mangkana wudu kak dinto benih coma etunya. Ya khairat faidin raja. Etunya orang ahli audu nih buk. Maka bekal beda sonar, bekal beda nur. Orang mun ahli audu kak dinto kak. Benih bah hau begenteng, benih bah hau beratin buk. Keng sing abes rubah seneng. Maka ring bini sampean nih kemontro eka seneng nauring. Benih skincare asli, benih bedak. Hahaha itu. Karena sampean mun sejana bedak sampean ini kajian tak kira audu. Eki napa ki? Sampean boleh keng paha bedak iki ba audu. Ali penan pulan tebel merocong. Kancana magi akan dece tak gekep. Libat di mabuk. Ya darai. Ben siapa? Nang si kok ni. Ben siapa? Cempa piar ngara. Arab. Sedekah kar bedak lipen nih kak aing tako makanya sampean muntro saya tak benih bedak bu wudu daimul wudu kula sering ngebeda man kak man ring bini muntro ratina dua nih kada kelak pertama daimul wudu biasa ki audu sepertama nomor dua muntro ratina nyari kanca secubaan ratin sampean karena maki sampean ratin mun kancana cung ratinan boleh elang sampean bu sampean kuning keng kancana pote ya hilang sampean kuning kancana coklat bahaya sampean coklat kancana celeng ganteng sampean celeng kancana poton pada gereng ngedua aja iya jadi sini kejaran kula nika ten lo cek kene keng hiburan abureng ben Habib Alwi kan sakapan mancing paling nggak 1 koma kula udah orang pana salaman kula anakin sini ke atas benih kula sepandek Habib renjeng geluing ki abureng ben Habib Zainal pada nih kede pada jadi nak baca ngelajen na orang ni kengki. Nangki gila kapan jauh nabi ke segula, bak mau nyorot ke budi gula. Wah nggak ada kontak deh. Ya, berarti orang ni kena. Emang kena kalau beri nano jangan lempor, ya ngari pah cabrak dia. Kalau raja ke orang kata sebekun pandai dia. Tapi lo apa buk? Jadi pak kroma ada kibane yokor mancing, yokor tedung aja. Makanya ada saya pandai kalau orang dia. Tak berjaja mah, yo tiaga. Tak ada. Baca cuma kikak bung, maki buan mun bung kana kini buana semangka rofuk, semangka buk. Enggak bung kana ngak di jero, kondur temon. Dia keng maki semangka ngak di bung kana buana. Ikampak tak yabi buk.
Pola beda terong ngampung ngabuan ada kim ayo. Pon. Sepertama, keuntungan umat Nabi Muhammad beda itunya bi Allah jamin tak ada seksa selama Nabi Muhammad odi seta. Tak kira bidik seksa selama kau leban ajunan kesokan maus istiu. Seta keistimewaan dua dalam berzekau leban ajunan bisa etologi bi siodi. Kalaban acara haul ketimangken nolongi seseta. Kalaban iya kholeh kau leban ajunan bisa mestiaki seseta selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Senomor telo ya akhirat kau leban ajunan bakal syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Maka ajunan termasuk umat sepaling untung. Pabanyak syukur ke Allah, berpabanyak masalah wadah Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah kau leban ajunan termasuk kelompok-kelompok saya selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sejam langkong gela dua situng saya kedua makin dua saya kedua. Korang mah ayo sampai sih ngajak korang. Korang ngunjang boleh. Dia mami ada lo bengari. Lah kada. Ya dah iya mun kita ada kin sari lo bengari pu. Mun la abid roa tak kin pas angke sabe masuk. HP re pokok pampentong sekali biko. Oh mendemen dia. Waktu kamu nyaja mah telur apa? Bapak Ibu hadirin, senaus sambil kerja, tikal khudz ma sofa wa da' ma kadar. Jak kerja buang, setelok nikah kengai ben menter teti ilmu si saya malaki. Amin. Takut beda bahasa yang kasar dari Al-Fakir, Al-Hakir, Muhammad Khalil Yasin. Nyon saporah, setada betes epon. Mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah asli omber dari keendengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. GP Ansor sabadaki acara ketimangken kak itu manter bi Allah ibreng nebali santunya akhirat. GP Ansor itu akinah manter tak waktu ah. Ya mun tua kan beni pemuda boleh leku ni. Maksud teman terlanceng umur sebarokah. Satu aja senyumpang, satu aja seapareng manter bi Allah pering balisan keleban balisan sampurna tunya akhirat. Satu aja sehadir manter bi Allah pering teka hajat. Manter satu aja sehadir epa polo ngasareng Kyai Haji As'ad Samsul Arifin. Amin. Satu aja sehadir manter eka polo bi Kyai Haji Hashim Asy'ari. Amin. Satu aja sehadir manter eka polo bi Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Amin. Ben satu aja sehadir manter syafaat Nabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Pokoknya pas tutup, ngereng tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina bi qawli la ilaha illallah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة مع شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأدخلنا الجنة معك يا حجي هاشم أشعري وأدخلنا الجنة معك يا حجي أسد شمس العارفين وأدخل الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين يا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلام في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل حسن الخاتمة واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.